ዜና መጽሔት سلام زخبركم سمعتنا كاب 104.4 راديو اف ام غلط زينا مصيت زعلت زقربلو غزاير تركيبنا لنا اب زينا مصيتنا دما حصرتي زيناتات بزرزر نقربهم زيناتات يلون حد زيناتات وطن بيزنسن سبورتن زكاتت يكون مس زيناتات مصيت حبرناكم نصنح دما فيلمون بينا ميري دموز بمداي تكنيك كاشاو تفرح بحدلنا ارس زينا شارشاي زمن شارشاي سروع غباي بيت مخري منግስት ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ንወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ አፈ ጉባኤ ንወይዘሮ ምሕረት በርህ ድማ ምክትል አፈ ጉባኤ ገይሩ በመምራጽን ንዝቀረበ ውሳነ ሐሳባትን ሞሽንን በመጽዳቅን ተዛዚሙ ኦክስፋም አውረዳ አስገደ ጣቢያ ሕጻጽ ንዝርከቡ ተመዛበልቲ ብልዕሊ 11 ሚሊዮን ብር ዝተሃነጹ በኃይል ፀሐይ ብርሃን ሶላር ዝሰርሑ ናቅጣታት ዝስተማይ ተዛዚሞም ስርዓት ረኸከብ ፈጺሙ بسنكي صنتتاو كينات كل مداو صقم زغطمن دقانستيو اب محواي حبرتسب زساتف سرح ام مسرح تخرت كغبرلو خمس غبا تغليصو كاب زيناتات وصدما سودان ኢትዮጵያን ኤሚሬትን ኣብ ማዕርፎን ፈርቲ ካርቱም ሓዊሱ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢዳሎን ክትብል ከሲሳ ናብ ዜናታትና ሰጊርና ፈለማ ሓጸርት ዜናታት ከነቀደም ሻርሻይ ዘመን ሻርሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ መንግስት ትግራይ ንዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ አፈ ጉባኤ ንወይዘሮ ምሕረት በርሀ ድማ ምክትል አፈ ጉባኤ ገይሩ በመምራጥን ንዘቀረቡ ውሳነ ሐሳባትን ሞሽንን በመጽዳቅን ተዛዚሙ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስዒቡ ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ መንግስቲ ትግራይ እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለ ዘፍረሶ ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ملأت ጉባኤ በመርገጋጽ ጉባኤው ዝጀመረ ሻርሻይ ዘበን ሻርሻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምኽሪ መንግስት ትግራይ በመሰረት ሕገ መንግስትን ደንቢ አሰራርሐን ስነምግባርን አባላት ቤት ምኽሪ አፈ ጉባኤን ምክትል አፈ ጉባኤን ኣብ ስራሕ እንተዘይሃልዮም በፕሬዝዳንት ወይ ምክትል ፕሬዝዳንት ላዕላይ ቤት ፍርዲ መርሕነት አፈ ጉባኤን ምክትልን ከመርጹ በዝድንጉጎ መሰረት በመርሕነት ፕሬዝዳንት ላዕላይ ቤት ፍርዲ ትግራይ አፈ ጉባኤ ተመሪጸን ቃል መሐላ ድሕረ ምፍጻም بمسألة أسرارها أتي بيت مخري مكتل أفا قبائي تمريزان قال محلا فتيمن
أفو قبائي دحر مسيام أجنداتات اتسعلت بملء دمسي زادقاتي بيت مخري نزحلفو 3 عامات ونزفوز أنحى بيت مخري منقسة تقراي سرحو نخجمر أبا زغرب موشن زاتيو بغلت دمسي تأقوم بأبزح دمسي أطليق اللهم قصيلون بأبومبر حزباويان حرنت تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንዝቀረበ ጸብጻብ አፈጻጽማ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ህልው ኩነታቱን ሰሚዑ በምዝታይ ነቲ ጸብጻብ በሙሉ ድምጺ አጽድዑ በመሰረት እቲ ቤት ምክሪ ዘጽድዖም አጀንዳታት መረጻ ፕሬዝዳንት ዘተኻይደ ኮይኑ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሓደ ተቃውሞ 3 ድምጸ ተአቅቦ በአብዛሓ ድምጺ ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ገይሩ በምሻም ቃል መሐላ ፈጺሞም ካብዚ በመቀጻል ፕሬዝዳንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክሳብ ቀጻሊ ጉባኤ ኣብ ቤት ምክሪ ፈጸም ስራሕ ዘድሊ መምዕራይ ብምግባር ስርሖም እና ስርሑ ክጸንሑ ንዘቀረበ ውሳነ ሓሳብ ብሓደ ተቃውሞ ብሓደ ድምጺ ተኣቅወን ብኣብዝሓ ድምጽን ኣጽዲቆም አመውዳታ ሻቻይ ዘበን ሻቻይ ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ናአፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ምደባ መተሓብረ ኮሚቴ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ በመምዕራይ ስራሕን እና ሰርሓ ንክጸንሓ ውክልና ብምሃብ ጉባኤኡ ዛዚሙሎ ብሰንኪ ጽንተታዊ ኩናት ኩሉ መዳዊ ጸገም ዝገጠመን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕዋይ ሕብረተሰብ ዘሳትፈ ስራሕ ኣብ ምስራሕ ትኹረት ክግበረሉ ከም ዝግባእ ተገሊጹ እዚ ዝተገለጸ ቤት ጽሕፈት ዳግመ ሕዌትን ህንጸትን ትግራይ ኣብ ወረዳ ጉለምኻዳ ፕሮጀክት ኮምፖነንት ክልተ ምስ ቤት ጽሕፈት ትምህርትን ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮን ወረዳ ጉለምኻዳ ብምትሕባር ኣብ ምጥንኻር ክለብ ስርዓተ ጾታን ናይ ህይወት ክእለትን ኣመልኪቱ ኣብ ዝተሳለጠ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ኣብ ዝተዋሃበሉ እዋን እዩ ኣብቲ ስልጠና ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ መተሓባሪ ፕሮጀክት ዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ወረዳ ጎሎም መኸዳ ኣይተ ተስፉ ገብሪ ህይወት ከም ዝሓበርዎ እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ኩናት ኩሉ መዳዊ ጸገም ዝገጠመን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕዋይ ትኹረት ገይሩ ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦም እቲ ፕሮጀክት ምክልኻል ጾታዊ ጥቃዕትን መሃብ ግብረ መልስን ጥቃዕት ዘጽየፍ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣርን ኣብዚ ጉዳይ ዘላቒ ዝኾነ ምምሕያሽ መነባብሮ ጌርካ ደቂ ኣንስትዮ ዓርሰን ዝኽእላሉ መንገዲ ንምፍጣር ዕላማ ዝገበረ እዩ ክብሉ ኣይተተስፉ ወሲኾም ሓቢሮም ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ መምህር ህይወት ፍትዊ ብወገነን እቲ ፕሮጀክት ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጆኖሶዳዊ ኩናት ኩሉ መዳይ ማሲቲ ዝበጽሐን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕዋይ ትኹረት ጌርካ ምስራሕ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ነዚ ዕወት ንምግባር ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል እጃሙ ክፍጽም ይግባእ ክብላ ገሊጸን ኣለዋ ሰልጠንቲ ብወገኖም ብቐጻልነት ጥቃዕት ዘጽየፍ ማሕበረሰብ ኣብ ምፍጣር ሕብረተሰብ ዘሳተፈ ስራሕ ክሰርሐሉ ከም ዝግባእ ብምግላጽ ንዕውትነቱ ድማ ግድኦም ከም ዝፍጽሙ ኣፍሊጦም ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ጉለምኻዳ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣብ ወረዳ ጥራ ወንበርታ ኣብ ምክልኻል ጥቃዕት ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ዝገበረ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ተዋሂቡ እዚ ብመካነ ኢየሱስ ልምዓት ፕሮጀክት ዝተዋህበ ስልጠና ኮይኑ ናይ 3 ጣብያታት ማለት እውን ኣጉላዕ መሳኑን ዒራን መራሕቲ ሃይማኖት ዓበይቲ ዓዲ ኣመራርሓ ጣብያ ሶማያን ኣመራርሓን ወረዳ ከምኡውን ዝምልከቶም መዳርግትን ዝተሳተፍሉ ድሙቕ መድረኽ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ ኣብቲ ስልጠና መበገስታት ጥቃዕት ደቂ ኣንስትዮ ብዕምቆት ዝተዘተዩ ኮይኖም መብዛሕትኦም ግን ካብ ድሑር ባህሊ ዝምንጩ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ባህልና ዘይነበረ ተግባራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለዩ ጥቃዕታት ናይ ምፍጻም ተርእዮታት ብምህላው ኩሉ ዝምልከቶ ነዚ ተግባር ብምጽያፍ እጃሙ ክዋጻእ ከም ዘለዎ ተገሊጹ መራሕቲ ሃይማኖት ብወገኖም ማዕርነት ጾታ ሃይማኖት ትካላት እውን ከም ዝቕበላን ከም ዘስተምራን ብምሕባር እዚ ሕዚ ዝኽሰት ዘሎ ተርእዮታት ግን ካብ ባህልናን ሃይማኖትናን ወጻኢ ክብሉ ሓቢሮም ሓላፊት ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ዝኾና መምህር ንግስቲ ጸጋይ ከም ዝገለጾ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጥቃዕት ደቂ ኣንስትዮ ገኒኑ ይርአ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባር ነዚ ንምቕራፍ ድማ ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ተዋዲዱን ተጠናኺሩን ምስራሕ ከም ዘድሊ ሓቢረን ክብል ሓበሬታን ርክብን ወረዳ ጽራእ ወንበርታ ጸብጺቦሎ مفراينت حرشا لعلي زخانة وان كم حزب عدن إن حسبنا خنصرح له زقباء قل في مدب كم زخانة زفر قطوة محدار وراحة حيلة قليصهم እዚ ዝተገለጸ መፍራይነት ልምዓት ሕርሻን መውሓስ ስልውናናን መኸተናን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ንመፍረይቲ ሓርስቶትን ኣመራርሓ ፈጸምቲ ዓቕምታትን መዕበይ ዓቕሚ ስልጠና ኣብ ዝተዋሃበሉ እዋን እዩ
حلافي زفر قطبان مختل وانا محدارن وردا حايله ايتا حدش حاغوس زلنا يخونتات اب استحلالخه خبير زخونه حسرت بجتن ندادن اب زلو خوينا اينا نمفراينت زمن 2019 عام تمرت ناتو زلنا دحر مبال ናይ መፍራይነት ጉዳይ ዝለዓለ ትኹረት ዝጠልብ ግዜ ዘይህብ ወራዩ መፍራይነት ናይ ውልቀ ሰብ ወይ ውልቀ ስድራ ጉዳይ ስለ ዘይኮነ ከም ህዝብን ዓድን ንሓሰብና ክንሰርሐሉ ዝግባእ ቁልፊ መደብ ከም ዝኾነ ሓቢሮም حلوف أفتزما مدبات مفراينتن عرس مركوسان كم كيدي سراح زفر هورتي كالتشرن زنبرو تنكارتاتن دخمتاتن بزرزر زغربو ايت حدش حقوس مفراينت كلتاشن 18 كلتاشن 19 عام تمرت زي تتحزو تلمي فرياتن مفراينتن نمعوات العلي زغون اوان تقرت زرلو قد ايلوم ستحازة تلمي نمعوات تلمي بمدلاو ناي تكبران مزامن معرف عقم معوي سلطانا خمس زوهاب من محياش لمعنات حمد التوتات مطلابن متكامن كلاستراوي دقفن كتتلين مقبار زراعتي كورار بالعات مكلخلن كم زد اللي حبيرون التاغمام روزري ميلا زرارعام بخلاستر مزرعن التوتات زمناو دقعي بأقوى متكام كدن كم زخونون وسيخم قليسهم نتي سلطانا زي تخطاتلو مفريتي حرستوتن فتسمتي عقمتاتن بقدقم ناي لوم عمت مفراينت اب كبرت زخونو بوليتيكاون ايكونوميون قلولاو كوينا ان كايدو زلنا سلا زخونه لعل صعرن مربرابن زي حتت مدبيو زبل حساب نسقربو ازي بكل حساب زرخبنا سلطانا نابايتا وريدنا بتكبار كنسرحلو يقبا بمبال رؤيتهم قليصهم كبل ركبن حبريتان وردا حايله تبسيبو اب كتما شرندا سلاسه مرأيا تكالات تعنا بمهناتن بمسفحن ناب محبر سباو تكالات تعنا تبصحنتن مرغغات مس مداركتي اكالات بمتحبار صفحتي سرحتي يسرح كمزلو تغليصو ازي استغلصه بمتحبار بيصحفت عنا ختما شرندا سلاسن دكتور سويز افريكان بومخان اب مسفح متنخارن حفشاو وهبا بالغالوتن تكالات عنا تا ختما مسرت زغبر عودتن مدرخ ميطن اب استخايدو لواني اب تግራይ ዝተኻይደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሲዕቦ ኣብ ትካላት ዕና ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ዝለዓለ ዕንወት ከም ዝበጽሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ መሰረት ተገይሩ ንድሕሪት ተመሊሶም ዝነበሩ ግልጋሎታት ናብ ንቡር ንምምላስ ብርክት ዝበሉ ምስ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ኣብቲ ዑደት ዝተረሰሰ እንትኸውን ነዚ መሰረት ተገይሩ መድረኽ ሚይጥ ተሰሪጡ ኣብቲ መድረኽ ምይጥ ተረኺቦም ርእይቶም ዝሃቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ኣይተተፈሪ ሃይለ መለኮት ከም ዝበልዎ ዘለዋና ትካላት ጥዕና ምስቲ ከተማና ዘለዋ በዚ ህዝቢ ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ዕግበት ኣብ መርግጋዝ ፀገም ይፍጠር ከም ዘሎን ንቐጻሊ ዘለዋና ጣብያታት ጥዕና ናብ መዋእታዊ ሆስፒታል ብምዕባይ ካልኦት ሓደሽቲ ጣብያታት ጥዕና ኣብ ምህናጽ ብትኹረት ከም ዝስራሕ ኣገንዚቦም حلفيت بيت صحفت عنا كتما شرندا سلاسة ويزرو عزيب كحساي بوغانن أبزح زوان بفلاي سوميا موالدانن بحفشها سوميا تعنا بأنصار بزحي حزبتا ختما كالقالوت أب مهاب موديل تعنا طبعا موديل قبلين أب مفتار نايقزار السوط أقامي فتر سلازلو كم كتما من محدارن مدارك تأكالاتن دقاف نخقبار تعويت أقريبا تساتفت تي عدتن مدرخ ميتن بقدኦም ኣብተን ዑደት ዝተገበረለን ጥዕና ጣብያታት ኣብ ወሃባ ግልጋሎት ጽቡቕ ስራሕቲ ከም ዝተዓዘቡን ኣብቶም ዝተራእዩ ጉድለታት ድማ ከም ከተማ ምምሕዳር ትኹረት ተዋሂቦም ንኽስራሐሎም ኣመላኺቶም ክብል ንጸብጻብ ርክብን ሕብረታን ከተማ ሽረንዳ ስላሴ ተወኪሱ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጸብጺቡ ኣሎ اوكسفام اوردا اسقدت ابا حصاص نزركبو تمازابلتي بلعلي 11 مليون بر زتهنصو بحيل صحي برهان سولار سرحو نقطاتات مستماي تزازيموم سرعه رخكبه فصيمو مرحي جوجل اوكسفام ايت شمندي فسها ابتي سن سرعه رخكب كم زبلو اذا تكال اوردا اسقدت ابا حصاص نزركبو تمازابلتي زبا معراب تግራይ قرب صروي ز ستماي تبصحن مغبار بلعلي 11 مليون بر وصاي بحيل صحي برهان سولار ز سرحه 4 حدشتي نقطاتات ز ستماي حنيصلوم ኣብታ ወረዳ ን10 ኣዋርሕ ኣብ ዝነበሮ ግዜ ጻንሒት ጸገም መስተማይ ተመዛበልቲ ወገናትን ነበርቲ ጣብያ ሕጻጽን በዘላቕነት ምፍታሕ ብጀነተር ሰርሕ ዝነበረ ናውጣማይ ብሶላር ክቀየር ከም ዝተገበረ ኣይተደሳለይ ሓቢሮም ኣለዉ بتوسخ حضرت قرب ز ستماي اب زنبرم كبابتات نمبصح 4 حدشتي نقطاتات ز ستماي كم استهنصون 1.4 كيلومتر تبو كم سزرغحون تزاربهم كما قالت ايت مكيله تيتكال نمقايري ماشينات زوعلو اقحوت ون عديغو خم زركبه ابراهيم الله
تكال جبار سناي IRC كابت أبي حساس موسو سعبو نخلت أوارح زأكل قالوا مستمعي تقاريتون صنحو إزبالو بعلمية مستمعي ولا داس كده أي تأدونيا لول يخون بار أكسفام دحري ممسو لعلي 95 سرحتو أبي تمازابلتي وجنات نزلوا أجن مستمعي المفتاح تخرتيبو بجنتر سرح زنبرة ناوت أمين بسولار قير بمقبار نين دادي وزعي مؤناس كمستخالن تقاريتون صنح قالوا مستمعي بزلقنت كمستفتحن على اليوم تأكمت وجنات بقدام بسنكي حترات قرب تروي ستماي تمزابلت وجنات أب زقفت أجم ودعم من بارم دحرم جلات نزت أجم ترديو تكال جبار سناي أكسفام حدشتن نبراتن نقطات ستماي بمزرحن بمتسجانن بقربهم قالوا تماي كرخبو كم زجبرن قليتهم إذا تكال أبى سلسلة أبيات وردا أسجرة عصر تخلت تحكمتي مايات كم سارحة كم أقول أبد أبى حساس رح رشين تبيتن شاورن كم سجنن من ناس يحقحتن كم زكفافلن مفلات تخيلوا لكبل حاوريتان ركبن وردا أسجرة أبز لأخلنا حاوريتا أما لخيت اللهم أب كتما زلمبسا بسنكي جونوسايد أو كينات عانيو زنبرات أبات عنا بالعلي 36 مليون بر حدساتن من ملعناوتن تساليت اللهم بزعلت نت حدسات أبات عنا مريقوم زخفتو حلافي بيروت عنا تقراي دكتور أمانيل هايلة كما زبلو أتتكالت عنا بسنكي كيناتن عاني تقو حيلو كم زنبرة بمقلاس نبرتي قلقالو تحكمنا نمركاب كسقوبون زيت لي وصعي كقالو عن مصنحهم أبريهم سلازقنا نتسقمنا مفتاح بمتحبار منيستر تعنا بيرو تعنا تقراي حبرة أوروبا يونيسيفن MC ميدون زي تبحلو قبرت سناي بالعلي 36 مليون بر زي تمالئ حدسات كم استقبرلو قليتهم أتي استحدثت أبات عنا زتمالئن ويح عدم قلقالات مئنتان كبدما نبرتي زدلي دقفن حلوان خقبرلو دكتور أمانيل أبتي مدرخ سوي عملو كنتبا كتما زلمبسا أيت تسفاي أوت أهن كالأوت نبرتن أبتي سنسرعات مرأة أب زم حلالفو من الأخترمة تابعت عنا كتما نزتقبر الحدسات بمسكان زاقيد زي تملسو قلقالوتات مبرحتن حدسات أبعت تمرتن كتما بهتوت كسالة اللوم تسوي عمالو كبل دمتو يعني تقراي تسبتيبو كورات سمعتنا زينا مزيت ازعلت نقص اليوم حزدما بزرزر ناوز حزنيام زيناتات كنسغاغركم قبل على حزب تግራይ አጋጥሞም ዘለው ኩሎም አይነት ጸገማት ንምፍታሕ ተወንዚፉ ጸናሕ ቤት ምኽሪ ትግራይ ናበስርሑ ምምላስ ወሳኒ ከም ዝኾነ ምክትል አፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ አይተ ተኽሊት አማረ ገሊጾም አይተ ተኽሊት ነዝ ገለጹ ውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ሲዕቡ ዝተገብሩ መድረኻት እታ ክፍለ ከተማ መሰረት ገይሮም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሓሳቢው ተወሳኺ ድማ ተስፋይ ጽጋቦ በዝርዝር ከም ጽዕብ ከቅርበዩ بسنكي صنتتاو كينات تግራይ أبل علزب تግራይ بقالات نختغرص زخبد ኢኮኖሚያውን ፖለቲካውን ቅልውላ ዋስዒብዮም ንዘም ኩሎም ዓይነት ጸገማት ንምቕራፍን ተመዛበለ ህዝብን ኣብ መረበት ንኽምልስን ሰውረረ ግዛታው ሓነት ትግራይ ናብ ንውር ንኽምልስን ተስፋ ዝገበረሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያ መሊ ብዘይም ፍጻሙ ንጸገም ናብ ዝገደደ ብርኪ ኣምሪሑ ዝበሉ ርእይቶም ዝሃውና ነበርቲ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ህዝውን ጸገም ትግራይ ንምፍታሕ ብሰላማዊ መንገዲ ምዃና ኣሚናት ወንዚፉ ጸንሐ መንግስቲ ናብ ስሩዕ ክምለስ ይግባእ ክብሉ ገሊጾም ከዲጃ አደም ይባል ነባርነቴ ክፍለ ከተማ ሓወልቲ ጣብያ ህዳሴ እዩ ሽመይ ሃፍቶም አራያ ይባል ለዚት ውሳነ እዚ ለውጥ ክመጽ ኢልና ናይ ማሕበረሰብ ጠቅላላ ናይ ማሕበረሰብ ደውን ለውጥ ካልምታይ ሰላም ይማል ሰላም እዩ ስለዚ ተዳኺም ዝነበረ ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ምስ ፌደራል መንግስቲ ወይ ምስ ብልጽግና ዝነበረ ተዳኺም ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ወይ ደሞ ላዕላዊ ግዛአትና ምምላስ ተመዛርትና ምምላስ ባጀት ምልቃዕ ንዝብል ንዘውዝኒ ብስጠንከረ ብፖለቲካዊ መንገዲ ተማዓራሪ ማለት እዩ ተቃሊሱ ብሰላማዊ መንገዲ ትግራይ ቅድሚ 2013 ዝነበረ ንኽምለስ እዩ او حزبنا حزبتي ترخيو زنيهاوهو تسفى قرص اندي خوينا نيرو طقلالا تمحدرا مستفى طقلالا ناي مدحنيت مقرات ناي نداد مقرات كل قلف خوينا تري اللخا مأتو يلا موصي بلا سب ابعبي شجر يزل اذا انفت زي مسرخبه زما مرحزي مسرخبه جن ديش ون سفير ونيت حزب مخنياتو مفتح نركبينا حدنتنا فطيرنا انا زخون منغستي زمرحنا ترخيبنا سرحنا خنبلعينا سلام كركبينا قسانت كركبينا زبل تسفتات النيرت حزب بتوسخ دماتهم نبرتي حزون حزب تግራይ ሕሪዮ ሰላም ይዝበሉ ኮይኖም
ኣጋጢሞም ዘለው ስነ ሰናይ ምሕዳርን ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካውን ጸገማትን ምምላስ ሓድነት ወስጢሙ ከመዝቢ ኣብ ሓደ ዓሲሉ ብምቅላስን ንዑ ዝመጥን መሪሕነት ፈጢሩን ክኸድ ዝሕግዝ ውሳነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ናብ ተግባር ክሸረፍ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ስለዚ ደለዎ ህዝብና መማርጺ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጸገም ይርየለ እዩ ጸጥቱ ሕስ ይኾነ ኣብ ዝኸዱ ሴክተራት ወይ ድማ ዝኸደ ናይ ስራሕ ግልጋሎታት ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተጉላለ እዩ ዝርከብ ስለዚ ኣብ ዘሎ መንገዲ ጸጥቱ እውን ሕስ ይኾነ ግልጋሎቱ እውን ዝደኸመን ዝተወንዘፈ ቤት ምኽሪ ምምላስ ሓድነቱ ጠናኺሩ መንግስቱ ኣብ ተመለሰሉ ኣጠንኪሩ ማለት እዩ ስራሕ ኣብ ሓደ ክዓስብ ከም ዘለዎ ኣነ ዝርዳእኒ ህዝብ እውን ኣብኡ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋና መሪሕነት እዩ ዘሎ ማለት እዩ መሪሕነት ህዝቢ ትግራይ ዝሓሸ መሪሕነት በቲ ቤት ምኽሪ ተመዚዙ ብዝመርሐሉ መንገዲ ኣብ ጎኑ ዓሲሉ ክስለፍ ምዃኑ እዩ ለረዳእኒ ማለት እዩ ፍታሕ ክመፀና ዝነበረ ተወንዚፍ ዝነበረ ቤት ምኽርና ተተመሊሱ ምምሕዳርና ተተመሊሱ ህዝቢ ቅሳነት ክረክብ ይኸውን ፍታሕ ክረክብ ይኸውን ንኡ ዘመሓድር ክውክል ይኸውን ዝብል ተስፋ ኣለዎ ፍቲ ህዝቢ እቲ ሓሳብ ብሙሉእ ድምፂ ተቐቢልዎ እቲ ህዝቢ ዋዕ ፈጢሩሉ ከምቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ዋዕ ፈጢሩሉ ምክንያቱ ብጭቡጥ እዩ ዝረአ ዘሎ ተፈናቀልትና ጥሜት 5 ዓመት 6 ዓመት ዝገበረ ተቀደደ ብፀሓይን ብማይን ቴንዳ ውሕጅ እናወሰደ ህፃውን ተቆልዑ ብዝብ እናተበልዑ ስለዚ ዝግፍዕ እዚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ግፍዕ ኣብ ትግራይ ስለዝወረደ በዚ ምክንያት ተስፋ ንረክብ ዝብል ናይቲ ህዝቢ ብሙሉእ ድምፂ ተቐቢልዎ ብሙሉእ ኣቕልበት ተቐቢልዎ ምክትል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክፍለ ከተማ ሓውልቲ ኣይተ ተኽሊት ኣማረ ብወገኖም ተወንዚፉ ጸንሐ ቤት ምኽሪ ትግራይና ብዝነበሮ ብምምላስን ህዝቢ ትግራይ ዘድሕነሉ ኩነታት ምፍጣርን ስሩዕ መንግስቲ ክልዎ ምግባር ከም ዝግባእ ዝገለጹ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞም ተደጋጋሚ ቡድሆታትን ምምካት ለምውን ከም ወትረው ሓድነት ውስጢሙ ክመከት ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ህዝቢ ትግራይ ቤት ምኽሪ ብምምላሱ ሓድነት የጠናኽር ሓድነት ብምጥንኻር ከዓ ኩናት ክተርፍ ይኽእል ልቢ ዘይብሉ ስርዓት ብልጽግና ክመጽእ እንተይሉ ግን ሓድነት ናጠናኺርና ንምክት ከማንም ንባዕል ህዝቢ ትግራይ ግን ሰላም ድላይ ህዝቢ ህዝቡን ጽባሕውን ናይ ሰላም ሐዋርያ ሙኽ ልዕልማንም መስዋዕቲ ንመን ይወድእ ይፈልጥ ስለዚ ህዝቡን ሕርያና ቤት ምኽርና እንትንምልስ ሕርያና ሰላም ነሰላም ዘይቅበል ኃይል ግን ብሓደ ኢድካ ተንጨብጭብ ስለዚ ትኽእል ህዝቢ ትግራይ ብደጊሃሉ ብውሽጢ ሓቢሩ ንሓድነቱ ንህላውኡን ክቃለስ ዝኽእል ህዝብን እንዳተቃለሰ ዝመጽእ ህዝብን ጥራሕ ዘይኮነስ እናሸነፈ ንብብመዋዕሉ ዝፍጠሩ መሳፍንቲ እናሸነፈ እናመከተ ዝመጽእ ህዝብ ስለዝኾነ ህዝቢ ድማ ከዓ ተዓጻጻፋይ ዝኾነ ውድብ ስለዘለና ገስጋሳይ ውድብ ስለዘለና ነቲ ፈጢርናየ ዘለና ምስ ጎረባብትና ናይ መጀመርያና ከም ታሪክውን ሕወሓት ከም ሕወሓት ናይ ሰላም ውድብ እዩ ስለዚ ንሰላም ጠጠው ዝበለ ውድብ እዩ ካብዚ ንላዕሊ መርኣያ ንህዝቢ ኤርትራ ዝሃብናዮ كل مداي مدبات تعنا نمعوات مسارة زجبرة سلطنة نلعل كل تميتن الثمانين لمعات كجلة كمستوحبة مكتل أم حدارية حلفيت زفر من قصاق الكاربتن كفلة كتمع التحكي مهمر زمناوي تعمى جليزان بسنكي أبا تقرأي قاتي مزولو خلقلان دادن بجتن سأنا أمبولانس زقاتم أبقزا وليد نمكلخل أبا زقبار من قصاص لمعات وجلة زدل حاجز نخقبرة عقمان زعبيالو سلطنة خمزو خانة دما مهمر زمناوي جليزان اللوام برهان ولداي كمسعبة أواليد واللوم أب سرعة محدران سرعة تعنان تجري زجات مزلو عنقفاتات بودا بالكا مفتحنا مقامات أب زجبار من قصقات نال عليه كل تميتين سمنان حمشتن أبلات المعات جلة عقم معبي سلت أنا كم زتهوا مختلا محداريتن حلافيت زفر من قستاو قرقالتن فلكة معد حقي ممهر زمناوي الطعام حبيرن كل ما دايت تقامين تلك أنستيخون نحور تسمنا نايزخون تعد معبال المفتار حالة أنكر ودا بكل خلله خلت من سمنان حمشتن زخنا المعات جلة نبيننا تنقدون براتنا توعنا تأساسير كازع بعبيت يكون تمنى إعلام مدرخون ودا وطعامي يقدم حزون كابوزح نجرد حين إلى أمينة نفط زنورة تنكرت من لسه معت كجلة المفتاري ونعلم وماله عبالات المعت كجلة بسنكي أبى تقرأ قات مزلو كل مدايك الكلا عديتات أوجزاء نخيولدان هزانات بأوانو كتابية نخوصدون أم مقبارة زلون قدر العلب بمخانو نازين معوات دماء ببيرت عنا تقرأ تداليو زتهاوسلت أنا كم زخانة ممهر زمناوي تقليتان بتعنا يخون بتمرسي بوليتيكا يخون بإيكونومي حبراوي سقمات والمقفات تودا بتعم وساني خمت عنا خلنا باكجات عنا نمتتاب تلمعت كجلة وصيتها وسرح نمساون زل حزرات مدحانيتي خون نداد صفي حزرات إني حزي عنا تكلم مسحون وانا وساني تلمعت كجلة مالت خاطر أزخل مدد عنا إلى حسيبه مدرخ فتيرو سمياتها تريد غيره نزي عدل زخفته نتهزبن طعيما نجزن طعيما نعدنون خنا ساويتك قربي دل بزيقات أم مالت أبا بيت صفات عناك فلكة ما عد حقيقي إلى مكل خالته محلال افتحمامات ويزر بسرات قبر مسكال بوغنن مدبت عنا نبا تكبر نمشراف أبا زقب
ዝግበር ከይዲ ብሰንኪ ዝነበረ ድኹም ኣወዳድባ ብልምዓት ጉጅለ ኣቢሎም ዝሓልፉ መደባት ኣብ ተፈጻምነቶም ክፍተት ብምፍጣሩ እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ነዚ ክፍተት ንምምላእ ከም ዝኾነ ድማ ገሊጸን። ልምዓት ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ንህበለና እቲ መደብ ግን ካብ ቢሮ ጥዕና እዩ ወሪዱና ክነስልጥን ክነላዓል ክነናቕሕና መደባትና ኣተን ክንፍጽም ስለዘለና ዓይናት መድረኽ ኣዳሊናዮ እቲ ናይ ልምዓት ጉጅለ ኣወዳድባ ቅድሚ ሕዚ ጠንካራ ነይሩ። ጠንካራ ብምንባሩ ኣብ ስራሕቲ ጥዕና ጽቡቓት ለውጥታት ይመጹ ነይሮም። ናይ ጽሬት ስራሕቲ ይጠናኸር ነይሩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዛ ወሊድ ቅድመ ወሊድ ክትትል ቀዲመን ምጅማር ናይ ህፃናት ክታበት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝነበረ ብምፍራሱ መሓውር ጥዕና ንምስራሕ ኣብ ሕድሕድ ገዛ ንምብጻሕ ብጣዕሚ ተጸጊምና ማለት እዩ። ከም ድልዲ ኮይኑ ዘገልግለን ነበረ ናይ ልምዓት ጉጅለ ውደባ እዩ። ስለዚ እዚ ምናልባት ናፍቲ ዝነበሮ ንምምላስ መደባትና ንምፍጻም ስለተጸገምና ስለተኣመነሉ እዩ መድረኽ ተዳልዩ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ መድረኽ ዝኾነ ኣባላት ብወገነን እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ብዘሎ ኩሉ መዳይ ክልከላ ኣዶታት ኣብ ገዛ ንኸይወልዳ ንምክልኻልን ካልኦት ናይ ጥዕና ተንከፍ ስራሕቲ ብኣግባቡ ንምፍጻም ኣብ ዝገብርኦ መንቀስቃስ ከም ዝሕግዘን ገሊጸን። ስልጠና ከዚ ተሰልጥና ይነና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ሕብረተሰብ ክነገልግላ ሽንት ቤት ለይብሉ ሽንት ቤት ረእያ ለይተሓከመ ቆልዓ ታልዩ ኣሐክማ ክትባት ለይተኸተው ታልዩ ይካተብ ብዛዕዋሱ እዩ ኣዶታት ረእያ ነፍሰ ፁራት ረእያ ኣብ ገዛ ከይወልዳ ጥሙር ጥዕና ኢለ ሰልጥነና ኣሎ። ኣነ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ምስቲ ዘሎ ናይ ጥዕና ከይተምሃሩ ከይተርፉ ቆልዑት ኣውዚ ጥንክር ኢለን ከም ተቀደመ ተናሰ ኣደውን ህይወትና ሃበት ህይወት ክትስእን የብላን ትኩረት ጌርና ክንሰርሕ ዝምልከተ ኣካል እውን ደጊፉ ክኸይድ በተለይ ምስ ናይ ነዳዲ ገለ ግን ናይ በዓል ጸገማት ኣሎ ምስ ናይ መሃያን ገለ እዚ ቅልጥፍ ዝምልከታ ተትግበረልና ኢና ንምስውዕ ቪክቶሪያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዝረአዩ ዘለው ምትላላትን ጉሕለትን ሕብረተሰብ ዓርሱ ክከላኸልን ብፍላይ ካብ ሕጋውያን ባንክታት ዝድውሉ መሲሎም ቀርሺ ዝወስዱን ዘታለሉ ውልቀ ሰባት እናተበራኸቱ ይኸዱ ከም ዘለውን ሕብረተሰብ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ልዑል ጥንቃቄ ክገብር ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሰሜን ገሊጹ። ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሰሜን ምክትል ኢንስፔክተር ፀሃየ ገብረስላሴ ኣብታ ክፍለ ከተማ ንዝረአዩ ዘለው ጸገማት ጸጥታ ንምፍታሕ ኣካላት ጸጥታን ሕብረተሰብን ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለው ድማ ገሊጾም ኣለዉ። ኪሮስ ሓድሽ ብኸምዚ ስዕበ ክትቕርቡ እያ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝረአዩ ዘለው ምትላላትን ስርቆትን ሕብረተሰብ ዓርሱ ክከላኸልን ብፍላይ ካብ ሕጋውያን ባንክታት ዝድውሉ መሲሎም ቅርሺ ዝወስዱን ዘታለሉን ውልቀ ሰባት እናተባራኸቱ ይኸዱ ከም ዘለው ዝገለጹ ኣዛዚ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ክፍለ ከተማ ሰሜን ምክትል ኢንስፔክተር ፀሃየ ገብረስላሴ ብምዃኑ ሕብረተሰብ ኣብዚ ጉዳይ ልዑል ጥንቃቄ ክገብር ሓቢሮም። ማለት ሰሞያ ናይ ባንክ መሲሎም ይድውሎሞ ብሪኡ ከምዚ ዓይነት ዕድላት እንየሞ እዚ ዓይነት ቁፅሪ ፃዓን ገደይብልዎ ከም ይብሉ ይዛታተን ዘለዋ ገንዘብ ይወስዱዎና ከምዚ ዓይነት ነገር እውን ክመፅኦም ከሎ ማሕበረሰብና እዚ ዕድል ዘይመሃር እዩ። ከምኡ ዓይነት ዕድል እዩ ኢሎም ዝኣምኑ እንተኾይኖም ትክክል ኣይኮነን። ያው ናፍቱ ቀረቦም ዘሎ ባንክ ከይድካ ምርግጋፅ እዚ ተረጋገፅካ ከምኡ ዓይነት ነገራት ዕድላት መጨረበርቲ አሸጋሪ እሞ ካውዙ ማሕበረሰብና ክጥንቀቕ ኣለዎ ማለት እዚኦም ዓይነት እዮም ዘለውቶም ናይ ምትላልን ምጭርባርን ከም ከተማ ንዝኽበሩ ሃይማኖታዊ በዓላት ስዒቦም ክፍጠሩን ዝኽእሉ ስርቆትን ምዝራግ ሰላምን ብዝግባእ ንምእላይ ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ብዝግባእ ከም ዝስርሑ ዝገለጹ ምክትል ኢንስፔክተር ፀሃየ ገብረስላሴ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ሕብረተሰብ ንምፍጣር ድማ ተደጋጋሚ ጎንፂ ዝለዓለሎም ቦታታት ናይ ምፍላይ ስራሕቲ እናተሰርሐሎም ከም ዝመፀ ድማ ኣብሪሆም። መጀመሪያ ፍቲ ምድላው እዩ ምድላው እንድሕር ጽቡቕ ስራሕ ሰሪሓ ኣብቲ ተግባሩ ያው ውፅኢቱ ብጣዕሚ ተሓሸ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ምድላው ከመይ ጌሩ ተኣሳሲሩ ክሰርሕ ይኽእል ካበይ ናበይ መዓዝ መን ዝብል ነገር ኣብቲ ኣሳሲርካ ንምስራሕ ሽምፍላን ናይ ምትበዓል ዝኸውን ምስ ማሕበረሰብ ከመይ ጌሩ ጠቕመቲ ተኣሳሲሩ ትበዓል ክኽእል ይኽእል ዝብል ነገር እውን ኣብዚ ኣብቲ ናይ ምድላው ስራሕቲ ሰፊሑ ዝረኣናዮ ማለት ብውልክ ተኣሳሲርና ናፍቱ ስራሕ መስኣተና ያው ከም ጸገማት ርኢና ይኹን ምትበዓል ብሰላማዊ መንገዲ ንኸይሓልፍ ክዕንቅፍና ዝኽእሉ ነገራት እንታይ ሓደ ቶም ናይ ስጋት ቦታታት ምፍላይ መውቃዕቲ ካሊእ ዘጋጥመሎም ቦታታት ምፍላይ ካልኣይ ነዚሁ ክፍፅሙ ዝኽእሉ ኣካላት ምፍላይ ለዚ እዚኦም እንድሕር ኮይኖም እቲ ናይ ስጋት ቦታ ስምምነት ናይ ፀጥታ ቶም ፀገም ፈጠርቲ ዝበሃሉ ድማ ያው ኣካልቲ ናይ ፀጥታ ስራሕ ክትትል ግበረሎም ምግባር በዘይብልና ኢናቱ ተናይጥና ስራሕ ተዋፊርና بقولك عفت تدوارون يا تناي تصرح أكلم تهزم تأساسيرو متبع السلامة وندتي كحل كيروي كما قلت مكتل إنسبكتر ፀሃየ ገብረስላሴ ኣብታ ክፍለ ከተማ ዝረአዩ ዘለው ጸገማት ጸጥታን ምፍታሕ ኣካላት ጸጥታን ሕብረተሰብን ተዋዲዶም ይሰርሑ ከም ዘለውን ንድሕሪት ንከይምለስ ድማ ብተኸታታሊ ኣብቲ ጉዳይ ምስራሕ ከም ዘድሊ ወሲኾም ኣብሪሆም
እዚኦም ንድሕሪት ከይመለሱ ጠናኺርካ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ነገር ርኢና ኢና ተደጋጋሚ ማለት ድሕሪ ኣውዳ ብኡ ልክዕ ይኸድ ኣሎ ስለዚ ንኸይሰላቸ ድማ ምክትታልን ደገፍን ክትል ምግባር ትመርሕነት ኣብ ሕድሕድ ጣብያ ስካብ ቀጠናኻ ተመድዩ ዝከታተል ዘሎ ስለዚ የኣኽለና እዩ ዝበሃል ኣይኮነ ናይ ፀጥታ ስራሕ ብተኸታታሊ እንድሕር ዘይሰሪሕካሉ ይዘሓሓል እንድሕር ተዘሓሒል ድማ እቶም ጎበናት ንዕውቶም ጠጠኽቲ ዝበሃሉ ነዚ ተበሊፆም ገበን ስለዝፍፅሙ ብተኸታታሊ ክንሰርሑ ኣለና ኢልና ኢና ንወስዶ ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ንፈልጦ እዩ ስለዚ ኣዕፃፂፍካ እንድሕር ዘይከይድካስ እቶም ፀጋማት መሊሶም ድሕሪትካ ምምላስን ክታይ ይውዕሉ ዝብሉ ነገራት ርኢና የለና ንህዝብናን ማሕበረሰብናን ዘሕልፎ መልእኽቲ እታ ናይ ፀጥታ ስራሕ ስናይ ኩላትና እያ ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነ እቲ ናይ ፀጥታ ስራሕ ሓገዝቲ ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ግን ድማ ንኩሉ ከባቢታት ናይ ክፍለ ከተማና ዝሽፍን ኣይኮነ ስለዚ ኩሉ ዓቕሙ ዝፈቐዶ ነቲ ናይ ፀጥታ ስራሕ ክሰርሕ ጉልበት ዘለዎ ሰብ ያው ተደጋጋሚ ምዛረቡ ዝረኣዩ ኣብ ተግባራውነቱ ግን ዝልለ ስለዘይኮነ ስለዚ ኣብ ጎኒ ናይ ፀጥታ ስራሕ ይድሓውሱ ከባቢና ሰላም ክንገብር ኣለና ዝብል ነገር ንጠቕላላ ህዝብና ዘሕልፎ መልእኽቲ እዩ ብፍላይ ድማ መንእሰይ ክቡራት ሰማዕትና ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወፃኢ ክነሰጋግረኩም ሱዳን ኢትዮጵያን ኤምሬትን ኣብ መዕረፎ ነፈርቲ ካርቱም ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰውዓልዎ ነፈርቲ ኢደለውን ክትብል ከሲሳ መራሒ ወታደራዊ ጉጅለ ማሊ ንባዕሉ ሚኒስተር ምክልኻል ሸይሙ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ዜናታት ወፃኢ መሳርሕትና ገብረዋህድ ዳንኤል ከም ዝስዕብ ከቕርቦ እዩ سلام طعنا هبلي كبرات سمعتي زيناتات وصاحي زلكم قريب لخون خطكاتاتلنا بخبر عدم فلما السودان ايثيوبيان عرب امريتن ابا معرفه نفرتي كارتم حويسو ابت هاجر ابت خير متقعتي سبالو نفرتي ايدلون كتبل كسيسا تنسو الو نفرتي كاب ايثيوبيان معرفه نفرتي بحر دار تبغيسن دبدابكم زفصما دما ጭቡጥ መረዳት አለን كتبل السودان حبيرالا نتزغاطمت خطاتال متقعت سو الو نفرتي سعيبو السودان دما ابا ايثيوبيا زمدوتو امباسادر اصويعتلا السودان كما زغلصتو حورات عرب امريتن ايثيوبيان تمالي ابا عالم لخ معرفه نفرتي كارتم ابست خير متقعتي سو الو نفرتي بمودادن بقطها بمستافن نتي دبداب فصيمنا ليلوا كتبل لو مرفاد وهاب قال منግስት السودان غليصلهم تمالسوني نقند معرفه نفرتي رئيس كتمات هاجر كارتم حويسو ابا بركت زول منبر خاوتات وتادراو تكالاتن علامه زغره دبدابات درون تفصيميو مستر غدات وصات هاجر محادين سالم وتادراو وهاب قال عاصم عواد عبد الال وهابن لو مسولسه نغو ابا زهو حوراو غازيطاو مغلصي ابت سرحي استساتفا سو الو نفرتي كاب ايثيوبيا معرفه نفرتي بحر دار كم استبغسا ጭቡጥ مرتعخم زلهم بمغلاص السودان እዚ ጉዳይ በቀሊሉ ከም ዘይትሪኦ ገሊጾም ኣለዉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ሳሌም አበዛህዎ መግለጺ ሱዳን ድማ አበ ኢትዮጵያ ዝመደወት አምባሳደራ ንምምኻር ክጽዋዕ ምዃኑ ብምሕባር ከመሳዕቤን ናይ በኢትዮጵያን ዓረብ ኤሚሬትን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሃገሩ ምስ ኢትዮጵያ ቆልዑ ግጥም ንምእታው ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ክብል ማዕኸነ ዜና ሱዳን ጸውጺቡ بريزيدنت دونالد ترامب بمخنيات عصوا إيران أبا مصاو هرمز تعاكيتن نزولوا مرخب أمريكا نخوصا ممرحي كتب مخانا فليتو اتي مصاو هرمز أمريكا إسرائيل أبا لعلي إيران ناي أير متقعتي كابز فصمالو غزا جميرو ملو بملو تعاصي صنحيو إيران نز استراتيجيكاو مسمر ماي زعصوتو أمريكا إسرائيل فصو متقعتي كما غبره ملسي مخانو حبيرو بتي مصاو 20 ميتاو ناي عالم ندادن فساسي تفطراو غازن بنصانت كحلف زغبويو زاواج أبا زوصلو أمريكا غلينا اشتي مرخب إيران مسلتقعت إيرانون بوغنا تخاتاتال متقعتي كم فصمت تحبيرون بريزيدنت دونالد ترامب كابا كله كرنعت عالم زمصا هاجرات ابا مصاو هرمز تعاصيان زلوا مرخبن نخوصا حاجز كم زحاتتا غليصو زن مرخب زين زخونه بدل زيبلن ناي اغاطامي غدات مخانون وسخو طقيسو ابتي تروز ششالاب زو صحف زسغونت زي بسم امريكا هاجرات ماخلاي مبرق بفلاي دما بسم ايران استغبره سباو حاجز مخانو غليصو حلقه ماخلاي ازي ايران ابا زوصو مغلصي نابتي مصاو قرب نزفتن زخونه يخون ناي دغاو حيلي بفلاي دما افت خبابي سفير نزول سراويت امريكا خطقع مخانو طنقيقو ميجر جنرال علي عبد الله بمصاو هرمز زغبر زخونه يخون غعزو بكل منغدታት ምስ ኢራን ክትሓባበር ከም ዘለዎ አገንዚቡ ወድሑራት ሃገራት ከም ዝገለጹ እትኹናት ካብ ጅምር ናውዚ አስታት 20000 ባሕረኛታትን 2000 መራኽብን ኣብትወሽ መጣዓጊተን ይርከባ ኢሉ ማእኸላይ እዚ አሜሪካ እዚ ስርሒት ንምድጋፍ መራሕቲ መሳይል ዘለውን መራኽብ ውግ ዲስትሮየርስ ልዕሊ 100 ናይ ምድሪ ነፈርቲ ከምኡውን 15000 ኣባላት ሰራዊት ከዋፍር ምዃኑ ፍሊጡ አድሚራል ብራንድ ኩፐር ከም ዝገለጹ እቲ ስርሒት ኣብቲ መጻዎ ብኽልተ ወገን መስመር ምኽፋት ዝዓለመ እዩ አሜሪካ ነዘን መራኽብ ወታደራዊ ሓልዋ እንተገይራትለን እዚ ድማ ምስ ኢራን ናብ ቀጥታዊ ወታደራዊ ጎንጽ ከምርሕ ከም ዝኽእል ስጋት ኣሎ ክብል ሬይተር ጸብጺቡ
መራሒ ወታደራዊ ጉጅለ ማሊ ንባዕሉ ሚኒስተር ምክልኻል ኮይኑ ተሸይሙ መራሒ ወታደራዊ ጉጅለ ማሊ ጀነራል አስሚ ጎይታ ሚኒስተር ምክልኻል ዝነበረ በዓለ ስልጣን በሃንደታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምቕታሉ ንባዕሉ ምክልኻል ሚኒስተር ኮይኑ ተመዚዙ ኣሎ እዚ ስጉምቲ ዝተወሰደ ጥምረት ጅሃዳውያን ዕጡቃት ተገንጸልትን ኣብ መላእ ሃገር ዘካይድዎ ወራር ንድሕንነት እቲ ሃገር ኣብ ስጋኣታዊ ዘወደቐሉ እዋን እዩ ኣብቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሚኒስተር ምክልኻል ሳዲዮ ካሜራ ኣብ ጥቓ ርእሰ ከተማ ባማኮ ኣብ ዝርከብ መንበሪኡ ዝተፈጸመ ናይ መኪና ነታጉ ተቐቲሉ ሰዲ ብመንግስታዊ ቴሌቪዥን ኣብ ዝነበረ አዋጅ ጎይታን ካሜራ ተኪኡ ሚኒስተር ምክልኻል ክኸውን እንከሎ ሓላፊ ስታፍ ሰራዊት ጀነራል ኡማር ዲያራ ድማ ምክልኻል ሚኒስተር ኮይኑ ተመዚዙ ኣሎ እዚ ጀነራል አስሚ ጎይታን ፕሬዚደንትነት ሚኒስተር ምክልኻልን ብሓባር ክመርሕ ዝወሰደ ውሳነ ስልጣን ኣብ ተኣፋፍ እዋን ንምጽናዕ ዝተገበረ ፈተነ ዝተወሰደ ምዃኑ ገሊጹ ብ25 ማዝያ ግንባር ሓርነት ኣዛዋድን ምስ አልቃዒዳ ዝተኣሳሰረ ጂኒም ዝፈጸምዎ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ባማኮን ካልኦት ከተማታትን ከፊላዊ ዕፅዋ ኣንቢሮም ይርከቡ ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሰራዊት ማሊ ካብ ሰሜናዊት ከተማ ኪዳል ክስሕብ ምግዳዱ ኣብ ሓይልቲ ካብ ነሓሴ 2020 ጀሚሩ ስልጣን ዝሓዘ ወታደራዊ መንግስቲ ጥርጣረታት ፈጢሩ ኣሎ መንግስቲ ማሊ ምስቲ መጥቃዕቲ ምትእስሳር ኣለዎም ዝብል ወታደራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓለ ክገልጽ እንከሎ ምስ ጎረቤት ሃገራት ኒጀርን ቡርኪና ፋሶን ብምዃን ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ናይ ኣየር መጥቃዕቲ የካይድ ኣሎ ሰለስቲአን ብወታደራውያን ጉጅለታት ዝመሓደረ ሃገራት ወታደራት ፈረንሳይ ካብ ሃገረን ብምውፃእ ንሓገዝ ወታደራት ሩስያ ዓዲመን እየን ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ወፍሪ ሓርነት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ጀልባታት ኢራን ስጉምቲ ወሲዳ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብቲ ዝተዓጽኦ መጻብኦ 7 ናይ ኢራን ፈጠንቲ ጀልባታት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ እዚ ዝኸውን ዘሎ ዋሽንግተን ነተን ኣብቲ መጻወት ዓጊተን ዘለዋ መረኸብ ንምውፃእ ወፍሪ ሓርነት ሰየሞቶ ስርሒት ኣብ ተካይደሉ ዘሎ እዋን እዩ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ደቡብ ኮርያን ኣብቲ ኣገዳሲ መስመር ማይ ብሶኒ ኣብ ልዕሊ መረኸብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጸብጺበን ዓረብ ኤሚሬት ብተወሳኺ ድሕሪ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ወደብ ነዳዲ ፋይጀራ ባርዕ ከም ዝተላዕለ ሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ሓደገኛ ምዕራገ ጎንፂ ምዃኑ ዝገለጸ አቡዳቢ ግብረ መልሲ ናይ ማህበ መሰላ ዝተሓለወ ምዃኑ ድማ ፍሊጣ መራሕቲ ዓለም ንመጥቃዕቲ መሰረተ ልምዓት ዓረብ ኤሚሬት ክኹንንዎን ከለዉ ቻንስለር ጀርመን ፍሪደሪክ መርዝ ቴሄራን ኣብ ማዕድ ዘተ ተመሊሰን ነቲ ዞባን ዓለምን ጅሆ ካብ ምትሓዝ ክቁጠባ ፀዊዒ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ ምባርክስ ክቡራት ሰማዕትና ዜናታት ወፃእ ነዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም መስል ነይሮም ሰላም ዜና ቢዝነስ ናይጀሪያ ኣታዊ ጥረ ገንዘብ ትውስኽ እኳ እንተሃለወት ኣብ ምህርቲ ነዳዲ ግና ከበድቲ ብድሆታት የጋጥማ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ብሰንኪ ውጥረት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ከም ዝወስኸ ኣፍሪካን ቢዝነስ ኢንሳይደር ጸብጺብሎ ናይ ዝብሉን ካልኦትን ጸብጻባት ቢዝነስ ዝዕለት ድማ መሳርሕትና ፊልሞን በየነ ብኸምዚ ዝዕብ ኣዋዲዱ ኣሎ ዋጋ 7 ሚልዮን ገዛ ብ300,000 ብር ዋጋ 3 ሚልዮን መኪና ብ200,000 ብር ካብ ሆራይዘን ተቐሪብልኩም ኣሎ ትካል ዕቋር ልቕሓን ሆራይዘን ካብ ትግራይ ክሳብ ምብራቕ ኣፍሪካ ብናይ ባዕሉ ውሽጣዊ ዓቕሚ ኮር ባንኪንግ ኣተኣታትዩ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ዕቋር ልቕሓን ብሞባይል ኣፕሊኬሽን ወይ ድማ ብኢንተርኔት ባንኪንግ ጽፉፍን ስሉጥን ግልጋሎት ንምሃብ ዘኽእልዎ ቴክኖሎጂታት ሒዙ ናብ ዓውዲ ግልጋሎት ቀረብ ፋይናንስ ኢትዮጵያ ተጸምቢሩ ኣሎ ባህሊ ምዕቋር ንምዕባይን ዕቋሩ ተሸለሙ ብዝብል ፕሮግራም ኣብ ሆራይዘን በምዕቋርኩም ጥራሕ መንበር ገዛን መኪናን ክንሽልም ኢና ካባኹም ዝጽበ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ 200,000 ብር ዓቂልኩም ዕቋርኩም ንሓደ ዓመት ከይተንቀሳቐሰን ተጸኒሑ ዘበናዊ መኪና ዘሽልም ዕፃ ንሓደ ዓመት ዘይንቀሳቐስ 300,000 ብር ዝዓቆር ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ዋጋ 7 ሚልዮን ብር ኣብ ሪል ስቴት መንበር ገዛ ዘሸልሙ ዕድላት ኣብ ሆራይዘን ይርከቡ ከምዚ ዝበለ ዕድል ከየምልጠኩም ውሕስ ናይ ጽባሕ ህይወትኩም ብሆራይዘን አረጋግጹ አድራሻና ኣብ ከተማ መቐለ ጅብሩኽ ጥቃ ሲሚንቶ ተራ ህንጻ ኤችኤም ሳልሳይ ደብሪ ከምውን ጥቃ ሆቴል አክሱም ህንጻ ሰላም ሲቲ ሰንተር ካልኣይ ደብሪ ንርከብ ንዝበለጸ ሓበሬታ ባደ 999 22 2777 ይዳዩና ዕቋርን ልቕሓን ሆራይዘን ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ 104.4 ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ ን27 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ጸብጻባት ቢዝነስ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና በዚ መሰረት ብሓጸርቲ ዜናታት ቢዝነስ እንትንፍልም ኣብዚ እዋን እዚ ኩባንያታት ልዕሊ 90 ሚታዊ ናይቲ 114 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ናይ ናይጀርያ ዕዳጋ ኣክስዮን ይቆጻጸራ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ናይ ናይጀርያ መንግስታዊ ኩባንያ ነዳዲ ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 2026 2.11 ቢልዮን ዶላር ናብ ፌደሬሽን ሒሳብ ኣመሓላሊፉሎም እዚ
ፍልጥ እዚ ግልጽነት ንምድልዳልን ምፍሳስን ንምክልኻልን ዝዓለመ ናይ ፖሊሲ ለውጥታት ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዝጀመረ ዝሕብር ንጹር ምልክታት ምዃኑ ተመላኺተሎም ወርሓዊ ምትሕልላፍ ካብ $530 ሚልዮን ናብ $1.32 ቢልዮን ዘደየበ ኮይኑ ኣብ መጋቢት ቅድሚ ምንካይ ድማ ረብዒ ዓመታዊ ድምር ናብ 2.89 ትሪልዮን በፂሑ እዩ እቲ ኣብ ለካቲት ዘጋጠመ ወሰኽ ነቲ ኣቀዲሙ ዝነበረ ኣታዊ መምሕያሽ ከም ዝገብርን ጽኑዕ ምትግባርን ዝሕብር ምዃኑ ተገሊጾሎም NNPC ኣብ መጋቢት ድሕሪ ቀረጽ $201 ሚልዮን መኽሰብ ከም ዝረኸበ ጸብጺቦሎም እዚ ድማ ካብቲ ኣብ ለካቲት ዝነበረ $99 ሚልዮን 49 ሚእታዊ ወሲኾሎም ኣታዊ ባዶ $2 ቢልዮን ዝደየበ ኮይኑ እዚ ድማ ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝነበረ 2.68 ትሪልዮን ክነጻጸር ከሎ እዩ እቲ ምምላስ ኣብ ለካቲት ዝሓሸ ውጽኢት ድሕሪ ምግባሩ ኣብ መላእ እቲ ኩባንያ ኣብ ላዕለዋይ ጋዝ ንግዲ ስሉጥነት ከም ዘለዎ ይሕብር እቲ ናይ NNPC ሓያል ምትሕልላፍ ንህዝባዊ ፋይናንስ ናይጀርያ ወሳኒ ምዃኑ ድማ ተሓቢረሎም ኣብኡ ድማ ኣታዊ ነዳዲ ንፌደራላዊ ዞባውን ከባቢያውን መንግስታት ቀንዲ ምንጭ ገንዘብ ከም ዝኾነ ተሓቢረሎም እቲ ኩባንያ ኣብ 2025 ኣስታት $10.7 ቢልዮን ከም ዘመሓላለፈ ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ሕዚ ዘሎ ኣንፈት ከም ዝሕብሮ ድማ እዚ ብከምዚ መልክዑ እንተቐጽልን ምህርቲ እንተወሲኹን ኣብ 2026 ልዑል ዋሕዚ ክቐጽል ከም ዝኽእል ተሓቢረሎም ናይጀርያ ግልጽነት ኣታውን ጥረ ገንዘብን ኣብ ምህርቲ ነዳዲ ዘይትን ምዝርጋሕን ግን ብድሆታት መዋቕር የጋጥማሎ ክብል ኣፍሪካን ቢዝነስ ኒውስ ጸብጺቦሎም ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ማእኸላይ ምራቕ ዘሎ ውጥረት ዓለምለኻዊ ቀረብ ምብልሻው ስዒቡ ዋጋ ነዳዲ ይውስኽ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ 6 ጉንቦት ጀሚራ ዋጋ ነዳዲ ካብ 1 በርሚል ልዕሊ $100 ብምውሳኽ ኣብ ማእኸላይ ምራቕ ውጥረት እናገደደ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ሃገር ንዓለምለኻዊ ናይ ፀዓት ቅልውላው ዝተቃልዐት ምዃና ተገሊጾሎም እዚ ወሰኽ እዚ ድሕርቲ ምዕቅን ነዳዲ ካብ 1 በርሚል ካብ $93.67 ናብ $101 ደይብሎም ደቡብ ኣፍሪካ ቀንዲ መእተዊት ነዳድን ጽሩይ ነዳድን ከም ምዃና መጠን በቲ ተቆጻጸሮ ስርዓት ዋጋታት ኣቢላ ዓለምለኻዊ ዋጋታት ብቐጥታ ተሰሕብ እያ ዋጋ ነዳዲ ኣብ 1 ሊትሮ $1.19 ዝወሰኸ እንትኸውን ቤንዚን ድማ ካብ 1 ሊትሮ $0.37 ክውስኽ ክኢሉ እዩ መብራህቲ ፓራፊን ካብ 1 ሊትሮ $0.25 ዝወሰኸ እንትኸውን ዋጋታት መሸጣ ድማ ብዝያዳ ከም ዝወሰኹ ተሓቢሮሎም ይኹን እምበር ገለ ክፋልቲ ረድኤት በቲ ኣብ 1 ሊትሮ $0.7 ዝኽፈል ቀረጽ ክሽፈን ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር እዚ ድማ ነቲ ኣብ ስርዓት ዋጋ ነዳዲ $842 ሚልዮን ንምምላስ ዝተኣታተወ ምዃኑ ተገሊጹ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዓለምለኻዊ ዋጋታት ነዳዲ ወርሓዊ ዋጋ ነዳዲ ምትስዕራይ ትገብርላ እቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ዝተረኣየ ወሰኽ ጂኦፖለቲካዊ ምብልሻው ክሳብ ክንደይ ብቕልጡፍ ናብ ዝለዓለ ዋጋ ነዳዲ ዝሰጥሕ ምዃኑ ዓብይ ምልክት እዩ ኣብ መላእ ኣፍሪካ እቲ ለውጢ ዝሰፍሐ ክውንነት ዘንጸባርቕ ምዃኑ እውን ተሓቢሮሎም ናይጀርያ ሓዊስካ ደገፍ ነዳዲ ዘወገደ ሃገራት ንዓለምለኻዊ ተለዋዋጢ ነዳዲ ዝተቓልዓ ኮይነን እዚ ድማ ኣብ ዋጋ ወሰኽን ወጻእታት መጓዓዝያን ወጻእታት ስድራቤትን ቀጥታዊ ጽልዋም የስዕበሎም ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ውጥረት እናቐጸለ ምስ ከደ ተንተንቲ ዋጋታት ነዳዲ ኣብ ቀረባ እዋን ክውስኽ ትጽቢት ይገብሩለው ክብል ኣፍሪካን ቢዝነስ ኢንሳይደር ጸብጺቦሎም ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብምቕጻል ሃገራዊ ሽርፊ ወጻኢ ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ክንርኢ ከለና ድማ US ዶላር ብ$153 ብርን 46 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ$156 ብርን 53 ሳንቲምን እናተሸጠ ዝውዓለ ኮይኑ ፓውንድ ስተርሊንግ ድማ ብ$204 ብርን 40 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ$208 ብርን 49 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉሎም ዩሮ ብ$179 ብርን 86 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ$183 ብርን 46 ሳንቲምን ክሽየጥ ዝውዓለ ኮይኑ ስዊዝ ፍራንክ ድማ ብ$192 ብርን 71 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ$196 ብርን 56 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉሎም ኩዌት ዲናር ብ$491 ብርን 81 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ$501 ብርን 65 ሳንቲምን እናተሸጠ ዝውዓለ ኮይኑ ስዑዲ ሪያል ድማ ብ$40 ብርን 92 ሳንቲምን እናተዓደገ ብ$41 ብርን 73 ሳንቲምን ክሽየጥ ውዒሉሎም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ዋጋ ዕዳጋ ወርቂ እንትንርኢ ድማ 14 ካራት ወርቂ ንግራም ብ13423 ብርን 35 ሳንቲምን 16 ካራት ወርቂ ንግራም ብ15340 ብርን 97 ሳንቲምን 18 ካራት ወርቂ ንግራም ብ17258 ብርን 59 ሳንቲምን 20 ካራት ወርቂ ንግራም ብ19176 ብርን 21 ሳንቲምን 22 ካራት ወርቂ ንግራም ብ21993 ብርን 83 ሳንቲምን 24 ካራት ወርቂ ድማ
ንግራም ብ23,000 11 ብርን 46 ሳንቲምን ክሽየጡ ውዒሎም ኣለዉ ክቡራት ሰማዕትና ነዚ ዕለት ዝሓዝናዮም ጸብጸባት ቢዝነስ ነዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ ምድላዋት 104.4 ሬድዮ FM መቐለ ጽቡቕ ጻንሒት ኮነልኩም ተመኒና ሰላም